କଟକରେ ଚଳିତ ଦଶହରା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ଦଶହରା ଓ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ, ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଓ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ, ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ, ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଧରଣୀ ନାମକ शीर्षक माध्यम एक सुंदर गीत और नाटक प्रत्येक पूजा पेंडाल मंचस्थ करा। तेबे विजया दशमी रे छत्र बजार पूजा मंडप रे बॉलीवुड गायिका पामेल जैन और तांको टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करथिले। मझिरे मझिरे वर्षा हेउथिले भी दर्शक मानक मध्यरे उत्साह भरी रहितला। वर्षारे ओदा होई मध्य लोक माने दशहरा बुलिबा सहित पूजा पेंडाले अनुष्ठित मेलोडी कार्यक्रम को मन भरी उपभोग करथिले। छत्र बजार पूजा कमिटी और युवक संघ मिलित सहयोग रे कार्यक्रम सफल होइतिला। कमिशनरेट पुलिस रो एभली पदक्षेप को प्रशंसा करिसेंती कटक महानगर शांति कमिटी सभापति श्री देवेंद्र नाथ साहू। ब्यूरो रिपोर्ट, विकल्प समाचार।